Murata hilata kuyakaraka wasitata adult asjapayari hiwasanaka ukakipkaraki ñoqanchis wakicha urakawa wasitata kutinta diraki. ¿Cómo están amigos y amigas a nivel de todo el Perú? Estamos ya con Iris Cárdenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Iris. Buenas tardes, Walter. Amigos, buen lunes. Alin antichau punchau hankunapaj kachun. Alin killachau punchau hankunapaj kachun. Kaypin kachkaykuña llaqta simipi willakuykunata chihiri kachinaykupaj. Kallaykusuñaya, Walter. Ukamau kuyaka Iris, pajsi urus asin wasapharaktarja aymara aronja hirata kuyakarak. Kurjakisa wasitatsa arunt asipjayari akiri wakicha weja hikwasaraka ukama sutiniwa. Ratamarga masiraka yatia kampe kallanta phayari hiwasaraka wakichawita ipitpacha puno sulka suyo chakaro porinta phayari hilata kuyakaraka akiri chakanja patakatja pusitunka ukama markachirirakawa COVID-19 usumpeja katunti asepjarakitaina aka ururacanja virus kipka usuja mashkama hitjat atawa unjasiraki uka sulka suyo chakanja ukatja tunka pescari ukama ururaka jiwa COVID-19 usumpi hiwirera caja hariwa anchitka baja utkiti. Wasita ti COVID-19 usuja ukasul kasul hatoktos baja ukata queja wakichata phewa. Murata marca masiraka hichaja uno sulka suyo chakaro wasitata kuta phayari amantari marca chirirakasti kumara phayapatakiwa hupana karoja uita parakina walha paksirakawa yang kauso akan tawet ha hupana kaha ugang asip kakinawa kurhama polisa hukampia tatasip kakinyani. Rápida sunya chanaka absubjeja ukatwa takanis yana awikato kapjeja mascarilla na casa COVID-19 usota uñijasip jañapataki kato kapjarakiwa. Puno municipalidad Añutata, red de salud Taipita Mareca Chirinakaru, Isla Amantani, Tite Kakakotata Puno Marecata Suma Yana Abjeja. Irinakana Aresuipanaja, Mareca Chirinakaja, Utanakapanwa Keparapanaja, Walja Paxinaka, Mankanakap Alasirikiu Mis Subhana Sasinua, Aresunipjeja. Nanakatakeja wakisirirakiu akiri wakichawinak durasinya pa kunihamati COVID-19 yang kaus pacang karaktano ukanaka aski wakisiriu ukamas walha municipalidades ukanakampis arus kibañ munap harak ukamat yakha municipalidades hubana kota pañapatak kunaiman yana pawina kampi wakichawi qalta tapata tak pachak umaranya taki am tatanaka hani yang kaususti wasitata kut hatanya pataki cham aneja mareka chirinaka hakuna yumana winaka umaranya taki marekata saririna karu peru suyuta ukamasa anka marekata kotnama puririna karusa kato kapjeja Isla Amantaneja maicha piriwa ayun utjañata polqesakuk ampi utjañapataki kunateja ñan qausupachana sait atanawa haqsinakana wilamasinakaja yapupampikiwa utjasipjanaja. Ukchilka baja ejecutivo etenchawi taipitja jutiri ururakarwa Tribunal Constitucional hachat ateña uta taipirua demanda de inconstitucionalidad sata ukwa lokarakini ONP sata polke imawita polke hitet ayataki kamachi hukampi unyaki tatanyapatakiwa Ukchilka baja Waldo Mendoza polke aplaka urakata ministro exteriste hukampi hichaja yathat atariwa ukatsa markachirina karoja akiri kamacheja kurjama polisa ukasa kanawa yatiata karakini sasinsa sarakiwa Murata barka masiraka wasitatwa hichaja pusikuti irrakawi sartay weja sartay ataskiu hilat kuyakaraka ukatwa kitira ka polisa hichaja irrakanja jayanta paneja hukampi yathatasip kakiñani Cine, teatro, ukakikparaki ang kachakahuanakana matapiwinakasti histrata harakiwa, ukachakanacarusti positunka porciento ukakenaka makatapharakispa, hanukatsti ang kachakahuanakaru matapiwinakarusti, soktatunka porciento ukakenaka sarapharakispawa, ukamaw Alejandro Neira, ministro de Cultura, Kananchan Niraki.
Aka costa chakahan steman harakinyane junto bachar ukat kunaiman wakichawina kelura winakas kayandas harakineo angka chakan matape winakas katampi usartayata harakinya. Akiri kama chamtawisti absuta harakiwa diario El Peruano uka yatio taipita ukamaka decreto supremo kama chisti pataka kim sakalaktun kapakalkuni PCM ukha kunirakiwa kunihamati ukas tamta tarakinwa pusire fase ukan inokasinyataki ukama hukampir nakawinak uthiaska kinyapataki kunihamat ukas di amta tarakinwa estado de emergencia ukapachana ukatakisti kunaiman kumarainto kamta winakawa absunip harakini ukasti hutiru runakanwa inokata harakpachani Nyatong kapeskan urunakaraw kumarainto kamta winakak inokata harakpachani hilpachak na irakatakunya kipanmunap harak kunihamas ukamta winakak pokasis ukanak Te Perú Noticias Dominical uka wakichawinsti ministro naira hupast kananchirakiwa akiri matapi winakaru wakichawinakaru matapi nyatakisti declaración jurada uka uñachea parakiñapa ukamkik paraki akiri kamachinsti kananchirakiwa khatu hanakana mangkanyutanakana ukamasyakhawanakansti hakenaka hasoktatunka porciento ukhaneu makatap parakispa hanukatsti machanyutanakaw hatokunyutanakaw hasti haniraw histarata karakiniti Casinos ukakik paraki tragamonedas ukanaka registrata harakiniwa positunka porciento ukha kenakampi makatapkanya pataki. Rosa Balcázar Jupaja MIPES e Industria viceministra exterior. Jupasti kipka gimnasios uka kipkaraki cines. Chekana kana irnaka patakeja uyakip ataskiwa sasirwa saraki. Ukatja akiri empresa taipira katja kurhamsa usutja haraka pareja ukakil katarakha minsa surafil ukakip karaki markap aura karoja lokap hayapawa sasinsa sarakiwa Chihla urakata yatia urakampi saranta phayani ompe ukata ipitha kipka partido sata Chihla urakatha yatiel hapjewa. Kipka Julio Guzmán Jupasti Partido Morado Ukata Ipirwa Atipso Arakitaina. Ukchin Kamaja Johnny Lescano Jupasti Acción Popular Taipirwa Atipso Arakitaina. Marco Arana Jupasti Frente Amplio Taipirwa Atipso Atainaja. Daniel Salaverri Jupasti Somos Perú Taipinracua Atipso Arakitaina. Verónica Mendoza Jupasti Juntos por el Perú Ukata Ipirwa Atipso Ataina. Uchin Kamaja, Ollanta Humala Jupasti, Partido Nacionalista Peruano Taipinwa Atipso Arakitaina. Keiko Fujimori Jupasti, Fuerza Popular Taipinwa Atipso Arakitaina. Ukakip Karakiwa, George Forsyth Jupaja Restauración Nacional Taipina. César Acuña Jupasti, Alianza para el Progreso Taipina. Ukatja, Somos Perú Ukataipinja, Daniel Urresti Jupawa Atipso Arakitaina. Chihla urakata yatia urakampi saranta sipka kijani, euja urakawa utjeja, kurjama polisa hukampi yatjata sipka kijani. Perú suyuna jutiripa Guaranca Patunca Mayani Mara Chihiawin Hakim Satunca Pusini precandidatos Giliri República Pertiri Malcuñataki Patunca Pusini Políticas Cotonacata Kelcantasip Ukamasa Kimsa Guaranca Pataka Patunca Candidato Naka Congreso Taipiru Mantanta Munapji. Munata marca masinaka hichaja ankach, sunka suyo chegaro puta panyani, la tunka pasinaka mutuya utaro histantata pana Juan Carlos Morillo ukasuka suyuna irpirepaja sasilwa maitaparaki, ukakip karakiwa yaka kim sakalko, makachiri kaja kauchapira gati, akiri suka suyuna hoy pataipinja y naka panaja, jupara casa sasilja saparakiwa, huchacha sipja sapanawa, uchinkamaja Juan Carlos Morillo, juparusti, Kipka Chimbote Marcarja, Eliazar Guzmán Barrón, Poñaña Utanja, COVID-19 Usuta Harkaka Sinyataki Utachawina Ukakip Karaki, Yanaka Ustea Wenja, Hanche Kapatwa Islaka Sapana, Sasinwa Yatata Sipkaraki. Figura Chekaro Hichaja Porinta Payari, Policía Hakena Caja Tunka Kim Sakan Kuni Ukama Guarbina Garua Katura Parakitaina.
akiri suyusata ukakip karaki angkaha cikatsa utara kita inawa. Akiri nakasti kipka cacara karuha hariwa cikapatha katukap kasapanati. Ukakip karakiwa akiri nakaruha fantasia korpasinya utarwa katura para kita ina. Ukamakanha kinsa cacara kasa hakatasip para kita inawa. Tak paca ka katura tarakarua algarrobos sata komisaria cakarua paparakina. Ya tiya una kapi saranta sip kakinyari hiacaha aka 5 sulka suyo cakaro purtari panyari yau yusuka cakarha pataka patuka ukama comuneros markachiri nakawa ukakip karaki inakiri nakampigwa corona kuya inakawatakiwa ahwa urutawin wa hupara kaha hakata sip karaki akiri empresa taipitha hupara kaha hanas kinakwa lurap karaki sasinwa atanta karaki kau capi markachiri nakati Tingo Yaurikocha, Alice, Ukakip Karaki, Huancachi, Compañía Chacao Kitaracana, Utase Preja, Juparacasti, Servicio de Movilidad Interna SATA, Empresa Taipitja, Hithat Eapaspa, Colquepa y Yawimpeja Sasinwa, Juparacaja, Mait Aseparaki. Ancaja Suracarja, Kurhamsa Irnakasipkeja, COVID-19, Usuta Harkakasiyatakeja, Hukampiat Hatasipkakiñani. Reino Unido, Kalimitanakansti bakun katoka paragitaino aka COVID-19 nyang kausutak Pfizer ukamas bionte chakato apuria paragitaina. Amtas karagitaino bakunanyam martesuro kaltas kanya pataki. Kwalanyu taipin kitinagati chimani nakarusti wihap karak hupanakaru nair uchap harakin ukharusti yak hakoleri nakampiro. Ukamas kananchap harakino lupino kata karagitaino kimsakal kotunga maranakat hilani nakarucha sinya pataki. Británica y atiaño tataibitsti kananjani harakin reina Isabel ya tunka pusin marani. Ukamas príncipe Felipe kititi chachapakarak ya tunkan marani. Hupanagarus chimani kipan bakun uchap harakinio. Ukamat hilpachanis bakun uchesip hayapadak kunati yakipanakasti bakun uchesinsti haskarap haragitainoa. Italia markansti sohta tunka waranqaniw akanyang khawsumpisti hiwap haragitaina. Ukachakansti kunapajanti akanyang khawsusti mayam tokt karagitaina ukachakanu asinti katup haragitaina. Pecht irinakasti kunati maratukians punchawins matapin yatip karak ukanagatsi kanasht abharakinwa unyanokap hanyabatak lup inokap hanyabatak. Ukchinka masti Corea del Sur chakansti amtanagam sinti pokas kanyabadakiw amtas karagitaina. Seul chakanu kam kik parakiwa yakiri markanagampina. Ukamata kanyang khaususti han mayam bisinti oketadas kakanyabadaki. Mayurunsti sohta patakaniw akanyang khausti katup karagitaina. Ukamas yatiap karagitaina peskatunkat hilanisti hakinakak han matapinyabadaki. Ukamas pekoanataw unhiristi han sarata kanyabadaki. Yakatoket ka Estados Unidos hiliri pekenchiri Donald Trump Twitter taipito yati karakina kunati Rudy Giuliani akanyang khawsum pikatutaki pana Giuliani akatiri pasti hicha kapa paksindual chakano ko markansi sartara kitaina kunati matapi wenakan karakitaina ukansti han maskariani unstan karakinsa Hiwasara kaya tia urakaha tuk murat hilat kuyakaraka hichasti Yohanchis y tia urakawa kut anineja. Retornamos. Alinglachu Perú, rimay kamulay kichik tik simuyuntin piñaña turikuna. Kichwa simipi willakuykuna wanmi kay piña kachkani kuskamanta llaqta simipi willakuykunata chihiri kachinaypa. Utkayllamanyak qallaykusunña kunan punchaw willakuykunawan. Ayakuchu suyukama chayaykusun kay tariqsiykunapaq iskay pachak asnintaraqmi runakunata harkarunku. Paykunam puñuranakusqaku santuyuqta raymi chanankupaq pakasqalla discoteca wasi ukupi. Aswanmi umalliqkunata pantachinankupaq kay discoteca wasita uyanta churarusqaku kawsaykuna rantipakuna wasita hinalla. Policiakunamantam runakuna pakaykukunku ichaqa policiakunam llaqta runakunata chay hinallataq raymi umalliqkunatapas harkarkunku hinaspaq huchacharqachinkuña qullqiwan kay emergencia punchawkunapi kamachikuykunata mana uyakusqankurayku.
Arequipa, Yurak llaqtapipas chaynaniraqmi karqun. Samuel Pastor sutiyuq distritupi umalliqkunam llamkayninkunapi hatiparqamunku Córdoba sutiyuq avenidata chayqa kachkan kamana ichpa llampiñam. Riqsichimusqankuman hinaqa prostíbulo wasitam harkarqunku. Pakasqallatam kay wasitapas llamkachimuchkasqaku. Mikuna wasim nispallanku umalliqkunata pantachichkasqaku. Aswanmi policíakuna kay wasita clausurarqunku chay hinallataq runakunatapas chaypi huñunakuqkunata harkarunku. Apurimac suyupiñataqmi challwawacho llaqtayuqkuna pusaq punchawña parupi sayarqunku Minera Las Bambas Contrampi. Paykunan mañakamuchkanku Violeta Bermúdez huñunasqa ministrukunapa umalliqninwan rimanakuyta. Hawaykus. Apurimac suyupi kay empresa minera Las Bambas Contrampin pusaq punchawtaña paruta ruwachkanku. Paykunam kanku distrito de Chalhuawachumanta, Cota Bambaspi. Mañakuchkanku kay decreto supremo 005 PCM hispichisqa kananpaq ñawpaqman qullihipi hina llaqtayuqkunapas allinta kallpanchakunankupaq kay distrito Chalhuawachupi. Provincia Cotabambas, chaynallataq kay empresa minera pagayta hallarinanpaq kay impuesto a la renta sutichasqata. Apurimac suyu qullihita chaskinanpaq kay canon minero rayku iskay waranqisqa chunka hukniyuq watapi. Asambleapi hisp'ikachisqaku rimapakuykananpaq chay hapakunqa umalliq PCM Violeta Bermúdez llawansi manas hatun kaq comitiva harinhachu paykunaqa miércoles 1 diciembre killatañas chayanhaku. Minaman yaykunapi manantial sutiyuqpi llaqta runakuna olla común nisqata yanukunku. Kunankamam empresa minera Las Bambas takiasqa tarikuchkan. Kay llaqtapi umalliqkunam willakaykamunku nisyuchan hakustay takiachiyninta ama pipas maypas distrituman yaykunankupaq nitaq pipas tarantikunankupaq. Huk willakuykunapiñataqmi llamkayta ña qallaykunkuña cine, teatro, hinallataq cultura ruana wasikunapi. Ichaqa ñawpa pachapi sapapachaq runakuna rirqakuriki. Kunanpaqa tawa chunka runakunallam riytaqa atinqaku. Chaynatam riqsirachimun cultura ministro Alejandro Neira. Ichaqa ñaña turiykuna allinta uyarikuychik kaytaqa yanqataq pantarquwachik. Trago upiana wasiyukukunapi. Tusuna wasikunapi, chay hinallataq takina wasikunapiqa manaraqmi llamkaytaqa atinkumanchu. Kay kamachikuykunan pajarirqamun El Peruano sutiyuq diario nisqapi. Onpe wasimanta pacham kayta riqsichimuchkanku partido ukukunapim elección karqa chaynapi umalliqkunata akllanankupaq. Kaymi karqun kunanpacha riqsichimusqanku. Julio Guzmán llallirqun kulli partido ukupi. Johnny Lescano llallirqun Acción Popular partido ukupi. Chay hinallataqmi nimuchkanku Marco Arana llallirqun Frente Amplio partido ukupi. Paykunam kunanpacha kanhaku hamuq watapi candidatukuna Perú suyupa kamachiknin hina kanankupaq. Rimarimusqankuman hinaqa onpe wasim lliw yupaykunataqa tukur hamunkuña. Chay hinallataqmi riqsirqachimunku FREPAP partidopiqa kay hamuq watapaqa manam candidato kanhachu Perú suyupa kamachiknin hina kananpaqa. Kunanñataqya kayta riqsiykusun elección manta astawan riqsipaykus. Iskay waranqa iskay chunka hukniyuq watapaq elecciones aklarikuypaq Perú suyupi kamachik kananpaq kinsa chunka tawayuq precandidatukuna inscripciónwan haykunku iskay chunka tawayuq organizaciones políticas nisqakunamanta hinallataq kinsa waranqa pachaq iskay chunka candidatukuna congresista kayta munanku.
Ayacucho suyupiñataqmi ruwaq makikuna sumaq ruwasqankuta Navidad feriakunapi llaqtayuqkunaman munachimuchkanku. Chaynapi paykunapas ayllunku ukupi Julijita mirarichinankupaq. Hawaykus. Ayacuchupim Navidad raymi qallariykusqanraykum yapa artesanukuna kay coronavirus unquywan hipanchakusqankumanta kallpachakuspa tukuy niraq artesaniankunata rantikuchkanku kaywan qullqichakuspa ñawparinankupaq. Yachasqanchikman hinam kay sumaq llimpikkunam kunan punchawkuna kuyapar wayninkuta astawan rantikunku. Chayraykum sasachakuykuna kachkaptinpas makinkuwan ruwasqankuta llimpisqankuta qallariykunkuña rantikuyta. Kunan kay Navidad punchaw taytachapa paqarimusqanta hawarichinankurayku. Kachkanmi piedra de Huamangapi llaqllasqa, mitumanta ruwasqa, chaynallataq retablo Ayacuchanupi kachkan. Hayna watalla patrimonio cultural de la nacionwan riqsichisqata. Kay retablupa ukumpim tukuy niraq kay llaqtapa rayminkunata llimpinku. Kunan Navidad kasqanraykum llapa kay llaqta chayamuqkuna illamuqkuna huk suyukunamantam astawan mañachkanku taytachapa paqarimusqanta kay llaqtapa ñawpa usuchata sumaq ñawrayninkuna hawakuqta. Hinallataq sumaq mascarillakunata retablo hina llimpisqata achkallataña rantichkanku kay millay coronavirus unquymanta ama chakunankupaq. Chayraykum ñuqayku hawachikamuchkaniku kay sumaq llimpikunata retablokunata taytachapa paqarimusqanta. Chaynallataqmi kay mascarillakunatapas sumaq llimpichakunata ruwamuchkaniku pachaykichikman hina tupaqninpi. Kay tukuy ima ruwasqankuqa kachkan hatunmanta uchuychankamam anchapaq hinallataq pisi qullqipaqpas tukuy niraq llimpichayuqkuna kayta akllaykuspankum rantispa wasinkuman kutirinqaku kay kuyapa ruraywan ayllunkunawan kuska kusi sunquyuq Navidad punchaw chisyanankupaq. Kunanñataqya Huancavelica suyukama chayaykusun kayta riqsiykunapaq. Pichos distritupi llaqtayuqkunam han chisquilla kay emergencia kasqanrayku sasachakuypi kalurqaku. COVID chunka isqunniyuqmanta amachakunankupaqmi saramanta ruwasqa mikuykunallawan aswan ñawparirqurqaku. Chayna kaptinmi kunan pachapa humalliqkuna riqsichimuchkanku mejoramiento hinallataq ampliación agua potable sutiyuq llamkaykunata. Chay llamkaykunawanmi pichqa pachak iskay chunkayuq runakuna llamkapakuyta atinqaku kusapuni kay willakuyqa kachkan paykunapas Julijita mirariykachinankupaq. Cusco suyupiñataqmi delito ama hispichinanpaq hatipaq fiscal Eduardo Poblete kayta riqsichimuchkan. Kay wata tukuypi huñunakuykunaqa raymikunaqa mana punim kanqachu. Ichapas raymita ruwarquptinkuqa runakunatam harkarqunqaku chay hinallataq denunciatapas ruwarqunkuman hina hawanmanpas qullqiwanraqmi huchachachiyta atinqaku kay mana uyakuq runakunata. Huk willakuykunapiñataqmi hatun riqsikuyta chayaykachinku wañusqankupaq hipantaña chunka isqunniyuq policiakunaman. Paykunaman wañurqurqaku coronaviruswan. Chay huñunakuypim kay hatun riqsinakuymanmi chayaykurqaku hayna pachapi coronaviruswan unquq policiakuna. Paykunaqa aswanmi ña llallirqunkuña, haliyarqunkuña, hinaspa llamkayninkuman kutiykapunkuña llaqta ukupi ima sasachakuykunatapas amachanankupaq runakunata hatipanankupaq hinaspa llamkayninkupi llaqtata yanapamunankupaq. Piura suyupa gobernadornin regional Servando García riqsirqachimun rimanakusqankutam qillqapi ña firmarqunkuña. Chay firmawanmi aswankunanpacha qallaykachinqakuña llamkayta Hospital Alta Complejidad nisqata hampina wasita chaynapi kay suyupi kawsaqkunapas allin kawsayta tarinankupaq. Riqsichimusqankuman hinaqa kay llamkaykunatam tupanachimuchkanku gobierno masintin llamkaykunapi. Kay hayna watakunapi reconstrucción con cambios sutiyuq llamkaykunata ari nirhamurqaku niño costero sutiyuq sasachakuykuna hispirhuptin hinaspa hampina wasikunatapas qullurachirqa. Kunanmi allintaña kay llamkaykunata ñawparichimuchkanku.
Defensoría del Pueblo Wasimanta Pacham Hatun Riksikuita Chayaykachin Harawi Yallik Sipasman. Llaqta simipim kay sipas suma harawikunata hispirqachirqa. Hawaykus. Mamay papakarichisqan mikani humpi hatipasqan q'uñi yawar lluqllampin iñaw nispa kay pachaman warmi wawanta pakarichiwaran. Jusco llaqtapim Gladys Valenciama, Defensoría del Pueblo, Hatun Riksikuita Chayaykach, paymi kay concurso nacional de poesía nisqanpi llayiru, runa simipi, kay llallinakuytam Defensoría del Pueblo roar, Año Internacional de las Lenguas Originarias kasqanrayku, pananchis Gladysqa, munay harawitam roarusqa, warmi sutiyuqta. Huch'uy sumaq pichinkuchata hina, mamitaypa mark'aynimpi aminchawaq karan. Q'uñi saminchasqa kurkumpa, nunayta puñuypi thasnichinankama. Defensoría del Pueblo mastawan maskach, sapankama llaqtapi, llaqtarunakuna siminkupi rimakunam, pananchis Gladysqa, categoría poesía adultos nisqanpim llayiru, Jusco Cullao simipi. Jusco llaqtapim Defensoría del Pueblo munachkan, institución pública nisqakunapi, runa simipi llaqtaruna uyarisqa kanam, hasta Banja Censo Nacional 2017 kasqanman hinaqa, tawa millones llaqtarunakuna, runa simitarimanku. Amigos, muchas gracias por su compañía. Ñuqaykuwanqa pajarinkamanya. Hakisin kam hila Culiacanaga.